हेलो बंधुসকল मोर यूट्यूब चैनल ड्रैगन शेफार्ड केनेल एंड पेट शप आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाय मोर आज भिडिओটো आरम्भ करिब लैसु बंधुসকল आज मोर ओसरत आछे चॉकलेट कलर बहुत धुनिया धुनिया पाप्पी केटामान आछे मैं देखुवाई दिसु ए देखिसे कि धुनिया कलरটো देखिसे चॉकलेट कलरत आछे एतु मेल হয় देखिसे मेल पापी मुखखনৰ एतु स्टाइलটো देखिसे আৰু এটা আছে এনেকুৱা एतु एतु मुखखन एतु गुटे गाटोए चॉकलेट कलर देखिसे एतु मेल है बहुत धुनिया है एतु देखिसे देखिसे एतु मेल है गुटे गाटोए देखिसे मुखखনৰ हति तेखन चॉकलेट कलर देखिसे আৰু एतु অলপ ए দেখুৱাইছিলে এতিয়া देखिसे एतु অলপ বগা বগা আছে বাকি गुटे गा चॉकलेट कलर बहुत धुनिया एकिटा पापी किटा আৰু আছে বন্ধুসকল एतु এটা বন্ধুসকল देखिसे किमान धुनिया यार नुम देखिसे या नुम बहुत दीघल আছে देखिसे या एडोखर देखिले गम पाबो किमान दीघल नुम बंधुসকল देखिसे ए देखिसे बहुत धुनिया है एतु पापीটো एतु मेल है बहुत धुनिया एतु अवेलेबल আছে আৰু আছে বন্ধুসকল মোৰ সব পাপি আজি ষ্টকত देखिसे एतु मेल है किमान धुनिया एतु मेल किमान मरम लगा एतु पापी देखिसे बंधुসকল एजनी फीमेल है देखिसे किमान धुनिया एजन देखिसे देखिसे एजनी फीमेल पापी है तार पिছত আৰু আছে ইয়াত মেল সকলোবোৰ ফুল एक्टिवत আছে देखिसे ए देखिसे एतु एतु मेल है देखिसे एतु बहुत धुनिया আছে देखिसे एतु मेल है बंधुসকল एकिटा पापीर भितৰত যদি আপোনালোক কাৰোবাক লাগে তেতিয়ালে মোৰ নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিব বন্ধুসকল আৰু এটা আছে বন্ধুসকল মেলতে এটো দেখিছে কিমান মৰম লগা দেখিছে দেখিছে কিমান মৰম লগা কিমান ধুনিয়া আৰু লাষ্টত আৰু এটা আছে হোয়াইট কালার ফিমেল देखिसे एतो कलरটো क्रीम व्हाइट देखिसे टिकला मिकला किमान धुनिया गुल्लु मुल्लु देखिसे किमान धुनिया बंधुসকল ए पापेकिटा আজি মোৰ रेडी स्टकत আছে बंधुসকল एकिटा ভিতৰত যদি আপোনালোক কাৰোবাক লাগে তেতিয়ালা মোৰ নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিব মোৰ নম্বৰটো বন্ধুসকল ডেসক্ৰিপচনত পাই যাব নহলে মোক কমেন্ট কৰি জনালে মই কমেন্টটো দি দিম বন্ধুসকল एकिटा ভিতৰত লাগিলে মোক কন্টাক্ট কৰিলে হৈ গল সকলো জায়গাতে ডেলিভারি হৈ যাব ইয়াৰ যিকোনো ডিটেইলছ জানিবলৈ হলে মোৰ নম্বৰত কন্টাক্ট কৰিলে হৈ গল ডেলিভারি সকলো জায়গাতে হ'ব আৰু বন্ধুসকল আজিলে মোৰ ভিডিওটো ইমানে যদি মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকে চাই ভাল লাগিলে তেতিয়ালা লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিওৰ নটিফিকেশন পাবলৈ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ সাইডতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব থ্যাংক ইউ